गोपियां कितनी साहसी। रात के समय में घर और गांव छोड़ करके जंगल की ओर जाना, ये वांदो निकले ने त्या ठेकड़ो मारीने खाटले चढ़ी जाए। छिपकली गरोળી ને જોવે ને છળી પડે, આવી ડરપોક પણ પ્રેમની વાત આવે અને કેટલી નિડર થઈ જાય। कौन ये निडर बना देता है? कौन? तो प्रेम, भगवत प्रेम जहां है वहां कोई स्वर्ग की लालच की बात, उसको क्या तुम स्वर्ग के कुछ टुकड़े फेंकोगे क्या उसको ललचाने के लिए? એને સ્વર્ગની તો ઈચ્છા નથી। ઈ ગોપી તો કૃષ્ણને કહી દે, વ્રજવાલુ રે વૈકુંઠ નહીં આવો। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन ओछव, नित सेवा नित कीर्तन ओछव। निरखवानंद कुमार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। ब्रह्मलोक माना रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य करीने अमरापुरी पाम्या। अंते तो 84 मांगे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। એને સ્વર્ગની લાલચ નથી, અરે એને મુક્તિ પણ ખપતી નથી। જેને વૈકુંઠ પણ ન જોતું હોય, જેને મુક્તિની ઈચ્છા ન હોય, એ સ્વર્ગ જેવી તુચ્છ વસ્તુમાં એ માણસને કેવી રીતે તમે લલચાવી શકો? પ્રેમીને સ્વર્ગની હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી। અને પ્રેમીને કોણ ડરાવી શકે? વિશ્વની મહાસત્તાઓ પ્રેમીઓને ડરાવી નથી શકી। જીસસ લટકી ગયા क्रॉस ઉપર। प्रेमी ईश्वर नो प्रेमी, इश्के हकीकी। प्रेम नगर मत जा ए मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। मत जा ए मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा।
कठिन है प्रेम नगर का पंथ कठिन है प्रेम नगर का पंथ कठिन है प्रेम नगर का पंथ कठिन है ऊंचा शिखर पर ठिकाना ए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर की सकरी है गलियां 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 तामे दून समाना ए मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना प्रेम गली अति साकरी तामे दून समान प्रेम नगर की गहरी है नदियां 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 लाखों लोग डुबाना मुसाफिर प्रेम नगर मत
नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, ऊंचा शिखर ठिकाना। मेरे प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं नदियां के तीर, मैं जमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है, मेरे पांव पड़ी। क्या 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 संकेतार्थ है इन पंक्तियों में। ऊंचा शिखर पर ठिकाना, ए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, ए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। અને આમાં પાછું એવું જેટલું કોકને રોકવાની કોશિશ કરો ને એટલે એને ઉલટાની ઉત્સુકતા થાય કે હે એવું તો એમાં શું છે. ચાલો આપણે જરા ચાખીએ, અનુભવ કરીએ. ડ્રગનો એકવાર અનુભવ કરે અમસ્તા અમથો આપણે કઈ રેગ્યુલર નહીં લે, અને એકવાર એડિક્શન થઈ ગયું એટલે પત્યું. એટલે ગોપીઓ તો એકબીજાને પાસેથી વાત સાંભળે, નવી જેવી ગોપી આવે પરણીને ગામમાં, અને એ ઓલી જુનિયર પાસે સિનિયર પાસેથી સાંભળે, આવડી આ જુનિયર, એટલે એને એમ થાય કે કૃષ્ણમાં એવું તે વળી શું છે, જોતા પણ પ્રેમમાં પડી જાય, એવું તેમાં શું છે. ચાલો આપણે એકવાર જરા જોઈ લે. આપણે કાંઈ એ બીજા બધાને લટ્ટુ કરી શકે, હું તો ડબલ ગ્રેજ્યુએટ છું, આપણે આવી બધી વસ્તુમાં કંઈ માનીએ નહીં. બધા બહુ કહે છે લેટ્સ ગો એન્ડ સી, એક બાર દેખા बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है हमारे दिल रुबा. वाकई देखने की चीज. जो ये उभा रहे भैया, ये भी देख रहा एकदम. विराजो लाला विराजो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है हमारे